बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरी प्यारी बहनों, शब बरात में ये 5 काम लाजमी करें। शब बरात में तकदीर बदल जाती है, ज़िंदगी के हालात बदल जाते हैं। अगर इंसान की तकदीर में बदहाली तंगदस्ती है तो अल्लाह ताला बदहाली खुशहाली में बदल देगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह जिसे लिखे हुए को चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है मिटे हुए को दोबारा भी लिख देता है, और इसी के पास असल किताब यानी कि लौह महफूज है। इसीलिए हर मुसलमान ने ये 5 काम लाजमी करे ताकि अल्लाह पाक हमारी तकदीर संवार दे। ये 5 काम कौन सी हैं, ये हमें करने चाहिए, आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मेरी प्यारी बहनें, शब बरात भटके हुए सरकश लोगों के लिए एक दस्तक है जो आखिरी की ज़िंदगी को भूल कर दुनियावी ज़िंदगी के गोरख धुंधों में पूरी तरह फंसे हुए हैं। ये रात इनके लिए अपने रब की तरफ बुलावे और उसे मिटाने की रात है। एक रिवायत में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को उठकर नमाज पढ़ी और बहुत तवील सजदा किया, हत्ता कि मुझे गुमान हुआ कि आपका इंतकाल हो गया। मैं उठी और आपके पाँव का अंगूठा हिलाया, फिर लौट आई। जब आपने सजदे से सर उठाया और नमाज तमाम की तो फरमाया, ए आयशा, ए हुमैरा, क्या तुमको ये गुमान हो गया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे कोई ज़्यादती की है? अर्ज़ किया, नहीं खुदा की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपके तवील सजदे ने मुझे वफ़ात के खौफ में मुब्तला कर दिया था। फरमाया, क्या तुम जानती हो कि ये कौन सी रात है? अर्ज़ किया, या अल्लाह और इसका रसूल ज़्यादा जानता है। फरमाया, 15 शबान की रात है। बेशक अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों पर तवील रहमतें फरमाता है और अपने बंदों पर ज़हूर फरमाता है। तौबा करने वालों को तौबा कबूल करता है और रहम करने वालों पर रहम फरमाता है, और कीना परमों को जैसे थे वो इसी पर रखता है। प्यारी में रिवायात में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम शबान के रोज़े रखकर उसको रमज़ान के साथ मिला देते थे, और आप किसी भी माह के तमाम रोज़ों के रोज़े ना रखते थे सवाए शबान के। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शबान का महीना आपको बहुत पसंद है कि आप इसके रोज़े रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, कोई नफ्स भी पूरे साल में फौत नहीं होता मगर इसकी अजल शबान में लिखी जाती है। तो मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरी अजल लिखी जाए तो मैं अल्लाह की इबादत और अमाल सालिह में मसरूफ़ हूँ। हदीस करीम में है, असहाब अकराम अल्लाह के अमल से इस रात में 3 काम क्या करते थे। कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए असाले सवाब और मग़फ़रत की दुआ मांगी जाए, लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारक में सिर्फ एक मरतबा जन्नत बकी में जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी सुन्नत की नीयत से चलाता है जो अजर सवाब का बहस है, लेकिन फूल पत्तियाँ चादरें चढ़ाएं और चरागा का एहतराम करना और हर साल जाने को लाजमी समझना, इसको शब बरात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसी उसी दर्जे में रखना चाहिए, इसी का नाम दीन है। इस रात में नवाफिल तिलावत ज़िक्र अज़कार का एहतमाम करना इस बारे में वाज़ेह है कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। इसके ज़रिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौके को गनीमत जाने और नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये फजीलत वाली रातें शोर गुल और मेले मुनक्किद करना नहीं है, बल्कि गोशे तनाई में बैठकर अल्लाह से तलक़ात बहाल करने के कीमती लम्हात हैं। इनको ज़ाया करने से बचाएं। मेरी प्यारी बहन, दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह इमाम रोज़ों का एहतमाम किया करते थे, लिहाजा इस नियत से रोज़ा रखा जाए तो मौजिब और अजर और सवाब होगा। और मेरी प्यारी बहनें, बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना, ये सब खराफात में शामिल हैं। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की माफ़रत और इबादत से महरूम करना चाहता है, और शैतान का यही असल मकसद है। शबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला करीब के आसमान पर नज़ूल फरमाते हैं और यूँ पुकारते हैं, क्या कोई मांगने वाला है, कोई बख्शिश मांगने वाला है कि मैं उसकी बख्शिश करूं? क्या कोई रिस्क मांगने वाला है कि मैं उसको रिस्क दूं? क्या कोई बताए
مصیبت ہے جو اس مصیبت سے بچنے کے لیے درخواست کرے میں اس کی صحت والی زندگی دوں۔ کیا کوئی فلاں شخص یا فلاں قسم کا آدمی ہے، ایک ایک ضرورت کا نام لے کر اللہ پاک پکارتے ہیں، تو اس رات میں کام کرنے کے لیے بہت سی عبادت چاہیے۔ ایک تو جہاں تک ممکن ہو عبادت کرو، اور دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، لیکن بیٹھ کر تسبیحات پڑھنا چاہو تو یہ بھی جائز ہے۔ غرض اللہ کی یاد میں جتنا وقت بھی گزار سکتے ہو گزارو، باقی سونے کا تقاضا ہو تو سو جاؤ۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھ لو۔ تو ایک یہ کہ جہاں تک ممکن ہو سکو عبادت میں وقت گزارا جائے، اور دوسرے یہ کہ یہ مانگنے کی رات ہے، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اور کیا مانگنا، اس کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختصر سی اس کی تشریح کرتی ہوں۔ مانگنے کی 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، دوسرے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو، اور تیسرے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ میرے پاس لیجیے، خدا تعالیٰ نے کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی، جتنا چاہو کھولو اور لو۔ فرمایا ایک اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اب ایک تو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگو۔ ایک بات یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے، وہ بھی آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا مانگیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے، کیونکہ آپ مجھے جانتے ہی ہیں، اور مجھے عذاب اور سزا نہ دیجیے، اس لیے کہ آپ مجھ پر قادر ہیں، جب چاہیں عذاب دے سکتے ہیں، آپ کی قدرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں تا موت اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ پیاری بہنوں، شعبان بہت بابرکت اور فضیلت والی رات ہے، اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ 15 شعبان کی رات سے ایک چھوٹا سا عمل لے کے جو آپ کی زندگی کو سنوار دے گا۔ میری خواہش ہے کہ اس کو ہر انسان کرے۔ اس عمل کو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ اس رات وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے آپ نے ادا کر لینے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک تسبیح ہاتھ میں لے لینی ہے۔ سورت محمد کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ والا درود شریف کے ساتھ آپ پڑھ کے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے جو بھی حاجت ہے اپنے دل میں ذہن میں رکھ کے ان کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اس عمل کو آپ 15 شعبان کو کریں گے، 16 کی رات بھی کریں گے، اور 17 کی رات بھی کو کریں گے، یعنی کہ آپ نے اس عمل کو 3 رات تک لگاتار کرنا ہے۔ بیماری کے لیے کرنا چاہیں تو آپ نے 1 گلاس پانی کا رکھ لینا ہے، اس پہ پھونک دینا ہے، یعنی کہ اس پہ دم کر دینا ہے، اپنے مریض کو پلائیں گے تو انشاءاللہ وہ مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کاروبار ٹھپ ہو گیا، یعنی کہ کاروبار نہیں چل رہا، جادو ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، یعنی کہ جو بھی مقصد ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔